हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम तुम क्लास 10 मैथमेटिक्स समांतर प्रगति तृतीय अध्याय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु मोस्ट इंपोर्टेंट 25टा एमसीक्यू करिया। वीडियो एंड पर्यंत देख तमें एग्जाम रे कौन भी चैप्टर क्वेश्चन तुम छाड़ी के आसबनी। चलो आज वीडियो को ताले आरंभ करवा। देख देछि कौन प्रत्येक प्रश्न में 4टी विकल्प उत्तर दि जाइछि, सेथि मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एपी रे अछि? देखो प्रथम ऑप्शन को आमे चेक करिया। एपी रे गोटे जदि हमकु देइछि किछि राशि एपी रे अछि कि नै चेक करिया को हमकु कोन करिया पड़ियो, डी चेक करिया पड़ियो। डी जदि बराबर अछि सबुठी, डी होउछि कोन डिफरेंस। देखो एटी मु चेक केमति करूछि। डी प्रथम देछि 0.3 0.6 0.9 1.2। मोदी देखिबी फास्ट एटा 0.3 0.6 0.9 ଆଉ 1.2। देखो ए दिण भितर पार्थक्य केते? 0.6 माइनस 0.3 करिवो जणा पड़ियो केते 0.2। 0.9 माइनस 0.6 करिवो तुमको जणा पड़ियो केते 0.3। सॉरी एटा 0.3 आसीबो। 0.6 माइनस 0.3 1.2 माइनस 0.9 करिवो तुमको केते मिलिबो 0.3। ए जो डिफरेंस हमें चेक करछंती सेडा होछ हमर कोन पार्थक्य सामंजस्य अंतर सबुठी समान अछि। ता अर्थ होउछि कोन एटा एपी रे अछि। बाकी ऑप्शन हमको चेक करिया नै। आ जदि चाहियो तमे चेक भी करि परियो। चेक करले तुमको देखिबो डी भिन्न भिन्न बाहरिबो। सेकंड क्वेश्चन देखो एडी देछि 2 4 6 8 10 एही समांतर प्रगतिर T8 केते? T8 अर्थ होउछि कोन अष्टम पद। अष्टम पद तमर एठी जो देखिबो एपी रे ए होउछि 2 तापरे डी होउछि तमर सामंजस्य अंतर बा डिफरेंस होउछि 4 रु 2 फेड दियो 2। देखो हम डिफरेंस बार करछि 4 रु 2 फेडिली 6 रु 4 फेडिली 8 रु 6 फेडिली एमिति आगो पदरु पछ पदटा फेडिबो डिफरेंस बाहरिबो। ए डी जणा पड़ी गला। टीएन लो फार्मूला होउछि कोन a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। हमको बाहर करियार अछि T8। T8 होउछि a जगह रे 2 पकाओ n माइनस 1 8 माइनस 1 होला 7 डी जगह रे पकाओ केते 2 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। बढ़िया क्वेश्चन रे थिला। आंसर हला केते 16। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि 2p प्लस 1 13 5p माइनस 3 गोटी एपी रो तीनोटी पद हेले p रो मान केते? अच्छा कोन पद अछि तीनटा? 2p प्लस 1 गोटे होउछि 13 आ गोटे होउछि 5p माइनस 3। तमरो आग पदरु ता पछ पदକୁ वियोग करियो डी बाहरिबो। गोटे जदि केतोटी राशि यदि एपी रे अछि ताहले डी सब बेले समान रहिबो, स्थिर रहिबो। डी देखो हम 13 रु 2p प्लस 1 को वियोग करले भी डी बाहरिबो। 5p माइनस 3 रु जदि मु 13 को वियोग करबी ताहले भी डी बाहरिबो। डी सब बेले स्थिर रहिबो, मूल्य सब बेले समान रहिबो, सेति एटी हम इक्वल टू लिखि दबा 13 माइनस 2p प्लस टा माइनस हो जिवो 5p माइनस 3 माइनस 13 केते हला? 13 माइनस 1 होउछि 12 माइनस 2p इक्वल टू 5p माइनस केते 16। एबे तमे 2p को सेपड को नियो 16 को एपड को आनो। 2p प्लस 5p होउछि 7p इक्वल टू 16 12 केते 28। 16 एपड के आसले प्लस हो जिवो 12 संगरे, तले p इक्वल टू 28 बाई 7 जोड़े कैंसल होई के हबो 4। देखो ऑप्शन ले 4 अछि। p रो मान ताले केते हला 4। तुम p रो मान पकेई देखिबो तीनटा राशि कोन हबो एपी रे रहइबो। एपी रे रहया अर्थ होउछि किछि राशि जदि तांकर भितरे पार्थक्य सब बेले समान रहउछि, गोटे गैप गोटे सब बेले स्थिर रहउछि। जेमने मु लिखिदेली 10 15 20 25 ए होउछि चारटा राशि। देखो अंक भितर गैप हला 5 5 रो अछि, सेतमे माने एपी रे अछंती। तापर देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि एबीसी एपी रे रहिबे तबे b - a बाई b - c केते हबो? a b c एपी रे अछंती ता माने b - a केते हबो को? b - a हबो d तमरो अंतर हबो। तापर पुनी c - b केते हबो? c - b भी d हबो। आग पदरु पछ पद को वियोग कले हमर डी बाहरिबो। देखो डी तो सब बेले बराबर रहिबो, b - a जहा c - b सेया।
ଆମକୁ ଏଠି ହରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି b ମାଇନସ୍ ଏ ହରଣ b ମାଇନସ୍ ସି। ମୁଁ ଯଦି b ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇ b ମାଇନସ୍ ସି କୁ ସି ରୁ ତମର ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ କମନ୍ ଆଣିବି ତାହେଲେ ତଳେ ହେଇଯିବ c ମାଇନସ୍ b। ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ କମନ୍ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ରେକେଟ୍ c ମାଇନସ୍ b। ଦେଖ b ମାଇନସ୍ ଏ ଆଉ c ମାଇନସ୍ b ଦୁଇଟା ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଅଛି। ଇଏ ଯାହା ଏ ବି ସେଇଆ ମୂଲ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ରହିଲା ଉପରେ 1 ତଳେ ରହିଲା -1। ହେନ୍ସ ତମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା -1। ଅପସନ୍ ସି ହବ ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 11 0 -11 -22 ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କେତେ? ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଭଳିଆ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତମର 11 0 -11 22 -22 ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଗ ପଦରୁ ପଛ ପଦକୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତମକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନ୍ତର ମିଳିଯିବ। d = 0 ଆଗରେ ଅଛି, 11 ତା ପଛରେ ଅଛି, ବିୟୋଗ କଲି କେତେ ଆସିଲା -11। ମତେ d ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ବି ବିୟୋଗ କରି କହିପାରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖ ସେତିକି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। -11 -0 = ଦେଖ -11 ହଉଛି। ସବୁ ଏଟାରୁ ବି ଏଟା ବିୟୋଗ କଲେ -11 ହବ। ତମକୁ d ପଚାରିଛି ଏଠାରେ କେତେ ହବ, ତମେ ଲିଖିଦବ କ'ଣ -11। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମରେ Sn = n², ସେହି ଅନୁକ୍ରମର T10 କେତେ ହବ? ଦେଖ Sn = n², ତାହେଲେ Sn-1 କେତେ କୁହ? Sn-1 ମାନେ ଦେଖ n ଥିଲା n² ଅଛି, ଏବେ n-1 ଏଠି ହେଲା, ଏଠି n-1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, n ଜାଗାରେ n-1 ପକାଇଦବ। ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତମର ଅଛି Tn ର, ମନେ ରଖିଥିବ Tn = Sn - Sn-1। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ a + n-1 × d, ଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଆମକୁ n d ସବୁ ଜଣା ଥିଲେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମର ଏପି ର ଯୋଉ ଅଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ପାରିବାନି। ଏଠି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହବ। Sn ହଉଛି କ'ଣ n² - n-1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, n² ମାଇନସ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିବା ହବ କ'ଣ a² + 2 ସରି a - b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲାରେ ଖୋଲିବ, a² - 2ab ପ୍ଲସ୍ b² ହଉଛି 1 ର ସ୍କୋୟାର 1। ଏବେ ଦେଖ ବିୟୋଗ ମୁଁ କରୁଛି n² ବିୟୋଗ କଲା ବେଳେ ସବୁ ଡାହାଣ ପଟ ରାଶିରେ ଚିହ୍ନ ବଦଳିବ। n² + 2n - 1, n² ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସଲ, ତାହେଲେ ରହିଲା 2n + 1। ଦେଖ Tn ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତିକି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି T10 ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ Tn ପଚାର ନାହିଁ, ଆମକୁ T10 ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ n ଜାଗାରେ ଖାଲି 10 ଲେଖିଦବା। 2 × 10 + 1 = 20 + 1। 20 + 1 କେତେ କୁହ? 21। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କେତେ? 21। ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା -1 ହବ, ଏଇଟା -1 ହବ। ଏଇଟା ତମର -1 ହବ। -1 ହେଲେ 20 - 1 କେତେ? 19 ହବ ତମର ଆନ୍ସର। ଅପସନରେ ଦେଖ 19 ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉଛି 1 3 5 7 ଏପିର S25 କେତେ? 1 3 5 7 ଏପିର S25 କେତେ? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏ କେତେ କୁହ? ଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ଏପିର ଦେଖ 1। ତାପରେ ଡି ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଗ ପଦରୁ ପଛ ପଦକୁ ଫେଡ଼ିଦବ। 3 ରୁ 1 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, କେତେ ହଉଛି 2, ବା ଏମିତି 5 ରୁ 3 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ବା 7 ରୁ 5 କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ଡି ତମକୁ ମିଳିଯିବ। S25 ର ଫର୍ମୁଲା ଆମକୁ Sn ଫର୍ମୁଲା ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Sn ହଉଛି କ'ଣ n/2 2a + n-1 × d। ଏ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ଘୋଷି ଦବ। ଘୋଷି ଦେଲା ପରେ ତମେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିବ। S25 ହଉଛି n/2, ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି n, 25/2 × 2a, 2 × a ହଉଛି 1 + n-1 25 - 1 24 × d ହଉଛି 2। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ 25/2 2 के 2 + 24 × 48 = 25/2 × 50। 2 ରେ 50 କୁ କାଟିଦେଲେ ହବ କେତେ? 25। 25 × 25 = 625। ଆଚ୍ଛା 625 ଟା କ'ଣ ହେଲା? S25। ମୁଁ S25 କ'ଣ ତମକୁ ବି ଏଇଠି କହିଦଉଛି। ଦେଖ S25 ହଉଛି ଏଇ ଏରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନରେ ବା ଏଇ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ତମେ ଯଦି 25 ତମ ପଦ ଯାଏ ପଦକୁ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପଦମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? 625 ହବ।
ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन, ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? କୋ ଫର୍ମୁଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦେଇଛି, n into n plus 1/2। ଏଟା ତମର ସୂତ୍ରଟା। या बेस्ट क्वेश्चन भी आसपार बेला देदब प्रथम 15टी युग्म गणन। अच्छा, युग्म गणन संख्या कही ताले फर्मुला हम n into n plus 1। मु केवल गणन संख्या भाभी लिखिदेली एटा n into n plus 1। मनकर पचारदेला प्रथम 5टी युग्म गणन संख्यार समष्टि केते? प्रथम 5टी कहला ताले n इक्वल टू तुम 5 पकईदेव। 5 into 5 1 6 6 5 30, आंसर हो 30। प्रथम n संख्यक गणन संख्यार समष्टि यदि पचारि था ताले तुम लिखि थांतो n into n plus 1/2। बुझी पारछ? तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुईटी राशि रो am 15 माने कोन? अरिथमेटिक मीडियन समांतर मध्यक 15, गोटे राशि 18, अन्य राशिटी केते? अच्छा, हमको जना अछि दीटा राशि रो जदि समांतर मध्यक दिया हेछि ताले दीटा राशि रो कोन हाराहारी वैल्यू सेडा आसी जिवो समांतर मध्यक am आसी जिवो। am तो हमर अछि 15, am अछि 15, ताहले केते हबो? x रो वैल्यू केते हबो? मने करो गोटे जोडा मु जणा नाही राशि सेडा x, x हेले दी जनकर जोडा जणा अछि और जोडा जणा नाही, दी जनकर हाराहारी आसीबो 15। मोट तीनोटी राशि अछि, तीनोटी राशि एमिति अछि, गोटे तो x, गोटे हला 18 आ गोटे 15, गोटे जणा नाही जोडा x। ठीक अछि, ताले हमको ए जणा नथिबा राशि बाहर करिया पई कोन करिया पडियो? ए दी जनकर एवरेज नबाकू पडियो आ ताकू इक्वेशन रे बनै कि 15 लिखिया पडियो। x इक्वल टू केते हबो? ताले 15 दुने 30 माइनस 18 इक्वल टू 12। देखो मु जदि लिखुची 12 15 18, एमान देखो एपिरे अछंती कि नै? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लो अछंती, कारण एटा देखो 15 रु 12 फेले 3, 18 रु 15 फेले भी 3, डिफरेंस बराबर होउची। तेणु तमे एमिति भाबरे कोन करिवो? जदि क्वेश्चन आसे एमिति क्वेश्चन भी आसी पारे, अरिथमेटिक मीन किए हबो, समांतर मध्य किए हबो। मन कर देदेला 7 आ गुडे होउची 15, दी जनकर अरिथमेटिक मीडियन बा समांतर मध्य कोन हबो? दी जन को मिसैबो, 2 हरि दबो, एवरेज कर दबो हेजो। बुझि परछ? एठी किंतु अरिथमेटिक मीडियन पचारि नै, पचारि छि कोन? दीटा राशि भितरु गोटे राशि देइछि, गोटे राशि पचारि देइछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 -2 3 -4 डॉट 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 s 50 केते हबो? एई अनुक्रम रे s 50 केते हबो? 1 -2 3 -4 डॉट 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 s 50, माने एबेला भाबरे 50 तम पद जाय तुमको समष्टि निर्णय करियार अछि। देखो मु एठी कोन करूची, 1 तापर नउची 3 प्लस 3, तापर कि आसियो प्लस 5, एबेला गुटे छाडी गुटे नउची, तापर 5, तापर 7 एमिति डॉट 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 s 25, एमिति ये आसीबो 25 टा, सिधे मु लिखली s 25। जदि एठी मु -2 माइनस साइन मु कॉमन नै होउची, तापर आसियो 4, तापर आसियो 6, एमिति युग्म संख्या सब गुटे पर गुटे आसीबो भी, एमिति भी 25 टा आसीबो। ए दी जनकर अंतर मु नै जिवि, एटा मु देखिबि 25 तम पद जाय। देखो एठी दी प्रकार अजुग्म जुग्म मिसिकी 50 टी पद जाय समष्टि बाहर करियार अछि। यदि हमें प्रथम 1 रु नै कि 50 तम संख्या जाय हमें देखिया, ताले 25 टा अजुग्म 25 टा जुग्म आसी जिवो। प्रथमे हमें एमिति अजुग्म संख्या को समष्टि निर्णय कर दबा, तापर जुग्म संख्यार समष्टि निर्णय करिक अंतर नै जिवो, आंसर हमर मिल जिवो। अजुग्म संख्यार समष्टि सूत्र डायरेक्ट हमें जानि चंती कोन? n स्क्वायर। 25 तम n स्क्वायर होची अजुग्म संख्यार समष्टि सूत्र। जुग्म संख्यार समष्टि एबे कहि के आसली n into n plus 1। देखो केते इजीली म करूची, 25 तम जाय बाहर करियार अछि, 25 रो स्क्वायर माइनस एडा जुग्म संख्या भी 25 तम जाय बाहर करियार अछि, जुग्म सूत्र पकाओ 25 into 25 1 26। मु एठी देखो गुणन करिबिनी कि वर्ग निर्णय करिबिनी, कारण गुणन कले मते कष्ट पड़ि जिवो। मु कोन करिबि, दी जण भितरु 25 कॉमन नै आसीबि, दी जण भितरु कोन नै आसीबि कॉमन? 25 कॉमन नै आसीबि। एठी रहयो 25, एठी रहि जिवो 26, मझिरा माइनस 25 into -1 इक्वल टू -25, आंसर हबो कोन? -25। बुझि पारलो? एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटे एपी रो प्रथम पद 5, शेष पद 45 हेले 45, एसएन 400 हेले n केते? एसएन माने m तम पद जाय समष्टि,
एन एठी देइछि केतेबेले एठी 30 देदबो केतेबेले 50 देदबो 50तम पद जाए समष्टि 30तम पद जाए समष्टि एमिति कोन भी देदबो एसएन रो फार्मूला होछि n/2 a + l तमे पचारियो वर्तमान a कोन l कोन a होछि तमे जानिचो प्रथम पद एल तमर होची शेष पद गोटे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले समांतर प्रगति रे तमर शेष पद को हमें एल ले डिनोट करंती देखो मु एटी एई फार्मूला रे सब जहा वैल्यू देजी सब्स्टिट्यूट करबी आ जोटा जणा नै मोर सेटा बाहर पड़िबो एसएन मते जणा अछि एम तम पद जाए समष्टि 400 तापर n/2 हला 400/2 n हला कोन सॉरी n/2 नो 400/2 नो n को n रख n/2 कारण एटी हमु केते पद जाए जणा नाही हमु केवल जणा अछि n तम पद जाए समष्टि जणा अछि किंतु n रो वैल्यूटा पर्टिकुलर हमु जणा नाही n/2 a + l प्रथम पद मिश्रण शेष पद प्रथम पद एटी देखो देछि 5 शेष पद देछि 45 45 5 केते हला 45 5 होछि 50 हला n/2 * 50 50 को 2 रे कैंसिल कले केते हो 25 हो ताले n केते हो 25 को सेपड़ को बाहर कर दबा 400/25 25 के 25 आ रोइबो 1550 25 100 150 एडा को कैंसिल करिवो तमे कैंसिल कले केते आसीबो 16 आसीबो 16 टा होउची हमर n ता माने तुमको एक्चुअली देइची एटी 16 तम पद जाए एपी रो समष्टि होउची पद मानक समष्टि 400 एबे मु जणा पडिगला केते तम पद जाए n कोन भी हे परियो n होउची अज्ञात राशि n लो मूल्य कोन भी हे परियो n मूल्य हमकु निर्णय करियो पडियो हमें n मूल्य चेंज होबो हमरो एटी जो सब वैल्यू देइची से वैल्यू अनुसार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देइची एटी पदटी एपी रे रहिले n-1 तम पद केते अच्छा n-1 तम पद ताले हम लिख दबा tn-1 tn-1 फार्मूला हमें पकेबा हमर बाहर जिवो tn-1 लो फार्मूला कोन हो देखो tn फार्मूला मने थिबो तमरो tn टा होची कोन तुमको किछि तम पद देइथिबो पंचम पद षष्ठ पद दशम पद चतुर्थ पद सेतिरे तमे निर्णय करि परियो tn फार्मूला रे tn फार्मूला होची a + n-1 * d n-1 तम पद हेले कोन होबो a + n जगह रे लिखि दियो n-1 गुटा -1 एटी फार्मूला रे थिला एटा तमरो ओरिजिनल फार्मूला एठी हमें कोन तयारी कर दोजन गुटा फार्मूला इनटू d बुझि परलो एबे देखो तुमको a रो वैल्यू एठी जणा अछि तुमको समांतर प्रगति जेहेतु देइछि सेठी a रो वैल्यू तमरो केते 7 प्रथम पद 7 + n-2 इनटू d रो वैल्यू तुमको भी जणा अछि 12 रु 7 फेड देखो 7 12 17 22 सबले मन रखियो जते समांतर प्रगति रे दिया जाइछि सेते आगो पदटारू पछकू फेडिबो तमरो d बाहर जिवो 12 रु 7 फेडले केते 5 देखो जेकोसी गोटे आग पद नब तार जस्ट पछरे जो पद अछि सेडा उपयोग कर दबो 17 रु 12 फेडले भी 5 बारंबार करिया दरकार नै थरे करियो तुमको डी मिल 7 प्लस देखो 5 n रे गुणिले 5 n माइनस 10 ताले केते हला 5 n को आगु को नै आसो 7 - 10 होबो -3 ताले t n-1 केते हला तमरो 5 n - 3 n तम n-1 तम पद होची 5 n - 3 तापर देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए दिटार समांतर मध्य किए सबले मन रखियो मन कर ए दिटा पद तुमु दिया आइछि मझी रे गोटे पद बाहर करिया अछि जेमिति माने आरि ए माने कोन गोटे समांतर प्रगति रे रहिबे ताहाले समांतर मध्य को हमें एको कहिबा समांतर मध्य को बाहर करिया पई सब बेले दिटा पद को मिसै दबो 2 हर दबो एठी देखो दिटा पद किए देछि गोटे देछि a² + b² a² - b² आ गोटे एंको मझी रे कोन गोटे अछि हमें सेटा जानिया चाहछन ताले हमें कोन करबा ए दियणु मिसै दबा प्रथमे को दिटा को मिसै दबा एटा संख्या आकार रे भी देई पारे एमिति अज्ञात राशि रे भी देई पारे तादर 2 हर दबा देखो b² कटि जिवो a² + a² 2a²/2 2 2 पुणी कैंसिल होबो तमर वैल्यू आसीबो कोन a² ताले आंसर होची a² समांतर मध्य को होची a²। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 और 400 मध्य रे थिबा 5 रो गुणितक संख्या केते अच्छा 100 रु 400 मध्य रे 5 रो गुणितक 5 रो गुणितक अर्थ होची देखो किए
ଯେମିତି 5 ନିଜର ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ। ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆରେ ଯେ ସବୁ ଆସିବେ, ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆରେ 100 ରୁ 400 ଭିତରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ମଧ୍ୟରେ କହିଛି। 100 ନିଜେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ 100 କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାନି କାରଣ 100 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 105, ତାପରେ ଆସିବ 110, ତାପରେ 115, ଏମିତି ହେଇ 400 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖ 395, ଯେ କି 5 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ, 5 ର ସେ ଗୁଣିତକ ହବ। ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା କହିଛି 5 ର ଗୁଣିତକ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି, ମାନେ ଏଇ 105, 110 ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଲେଖିକି ହିସାବ କରିପାରିବାନି ମାନୁଆଲି, ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଭଳି କେତୋଟି ଆସିବ 400 ଭିତରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ଏଟା ଦେଖ ଏପିରେ ଅଛି କାରଣ 5 5 ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ରହିବ, 100 ଆପରେ ଆସିବ 115, 5 ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏପିରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଠି କିଏ? ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 105। ଡି କେତେ? ଡି ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନ୍ତର, ଗୋଟେ ଆଗ ପଦରୁ ପଛ ପଦକୁ ଫେଡି ଦିଅ, ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ଡି ହଉଛି 5। ତାପରେ ତମେ ଦେଖ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଯଦି tn ଫର୍ମୁଲା ନେବି, tn ନଉଛି, ମୁଁ ମାନି ନଉଛି ଏଇଟା ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ଏଇଠି ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ଶେଷ ହବ। ଦେଖ 1 2 3 ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ 4 5 6 7 ଏମିତି ହେଇକି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟିଂ ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଗୁଣିତକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବନିବ। ମନେକର ଏଇଟା n ତମ ପଦ, ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟିଂ ଆମର n ରେ ଆସିକି ସରିବ, ତାହେଲେ tn ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖ t1 ପ୍ରଥମ ପଦ, ଏଇଟା t2, ଏଇଟା t3, ଏମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟଟା ହଉଛି tn। ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏମିତି ହେଇକି କେତେରେ ସରିବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ n ନେଲି। tn ଟା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ପଦ ସେଇଟା ହଉଛି 395। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ tn ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ପକେଇ ପାରିବା? a plus n minus 1 into d ପକେଇ ପାରିବା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 395। a ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କେତେ? 105। 105 ପ୍ଲସ୍ n minus 1, n ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟୁ d ହଉଛି 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 395। 105 କୁ ନେଇକି ସେପଟେ ତମେ ଫେଡି ଦିଅ, 105 କୁ ଫେଡି ଦିଅ, ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ n minus 1 into 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 395 ରୁ 105 ଫେଡିଲେ କେତେ ହବ? 290। ଦେଖ କେତେ ହବ? 290 ହବ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର 5 ଏବେ ହରିଦବ, ଏଠି ଏପଟୁ 5 ଆମେ କାଟି ଦଉଛୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏରେ କରିଦଉଛି, 290 ରେ 5 ହରିଲେ କେତେ ହବ? n minus 1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ତାହେଲେ 290 ରେ 5 ହରିଲେ 5 5 25, 5 20, 25 5 8 40, 58 ହବ। ଏଇଟା 1 ଯାଇକି ସେପଟେ ମିଶିବ, ତାହେଲେ n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 58 1 କେତେ ହେଲା? 69। ଏଇଠି କରିଦଉଛି, n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 58 ପ୍ଲସ୍ 1 69 ହବ। ଅଛି କି ନାହିଁ ଅପସନରେ? ହଁ ଅଛି, ତମର ଅପସନ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ଏପିରେ t7 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 34, t13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 64 ହେଲେ t20 କେତେ? tn ର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, a ପ୍ଲସ୍ n minus 1 into d। ଦେଖ ତମର t7 ଏମିତି ଭାବରେ କର, a ପ୍ଲସ୍, a ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, d ଜଣା ନାହିଁ, କେବଳ n ଜଣା ଅଛି, n ହେଲା 7, a ପ୍ଲସ୍ 6d, a ପ୍ଲସ୍ 6d କେତେ ଦିଆ ହେଇଛି? t7 ତମକୁ 34। ପୁଣି ଦିଆଯାଇଛି t13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 64, t13 ମାନେ a ପ୍ଲସ୍, ସେମିତି କୁହ, n minus 1 ହେଲେ 12d ହେଇଯିବ, 12d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 64। ତମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ଦିଟା? ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବି, ତଳଟାରୁ ଉପରଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନରେ ତମେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ କିଛି ବି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡକୁ ବିୟୋଗ କରିବ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡକୁ ବିୟୋଗ କରିବ, ବା ଗୁଣନ କରିବ, ବା ହରଣ କରିବ, ବା ଫେଡ଼ାଣ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, a ପ୍ଲସ୍ 12d ମାଇନସ୍ a ପ୍ଲସ୍ 6d, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ବିୟୋଗ କଲି, ସେମିତି 64 ମାଇନସ୍ 34 ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତଳୁ ଉପର ଆଡକୁ କଲି, ଏଠି ବି ଏପଟ ସାଇଡରେ ବି ତଳୁ ଉପରକୁ କଲି, କଲେ କଣ ହବ? ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ତମର କଣ ନା, ଏମିତି କରିଲେ a କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, a ମାଇନସ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, 12d ମାଇନସ୍ 6d ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ ଏଠି ତ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ସବୁ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ। 12d ମାଇନସ୍ 6d କେତେ? 6d ରହିଲା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 64 ରୁ 30 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ରହିବ 30,
implies d equal to 30/6 equal to 5। d मिलगला। d को कौन भी इक्वेशन रे तमे तुमर सरल सह समीकरण रे पढ़ी तुम जो इक्वेशन सॉल्व करला बेले जहाँ भी अज्ञात राशि दुई अज्ञात राशि जो तुम सरल सह समीकरण देछि सेठी गुटे अज्ञात राशि मान पड़ले नहीं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए करके आउ गोटे अज्ञात राशि जना जाए। ये डी रूल्य को कौन भी इक्वेशन रे तुम प्रयोग कर तुमको ए मूल्य मिले 56 30 हम डी 30 को सेपटे नहीं वियोग करदे केते हम 4 ए हूँ 4 मुझे कर दौर तुम जापर ए प्लस 6 डी 6 इंटू 5 डी हूँ 5 30 इक्वल टू 34 ए ताले केते हला ए हूँ 34 माइनस 30 इक्वल टू 4। बर्तमान कही टी 20 माने कौन कह टी 20 हूँ कौन ए प्लस 19 डी ट्रिक मन रख फर्मूला तुमको देखा पड़ोनी एमती जो टी 17 मैंने ए प्लस 16 डी टी 14 ए प्लस 13 डी एमती भाव में करदब ए प्लस 19 डी ए हूँ आमर के 4 19 तो 19 डी हूँ 5 19 पंचा के कह 19 पंचा 95 95 4 के 99 आंसर हूँ तुम 99। देख तुम जदि तुम एक्सपीरियंस हो तुम प्रैक्टिस बहुत कर तुमको एते भी करार ना तुम सर्ट रे तुम कर तुम देखी देखी क्वेश्चन को आंसर कर बुझाऊँ ये करुँची तुम ता बोली नुहे ये कर तुमको जहाँ को भी कैलकुलेशन फास्ट जहाँ भी अच्छी तुम किसी स्टेप स्किप करके भी तुम कर जल्दी रे। देख गोटे एपीर T5:T3 इक्वल टू 5:2 हेले T15:T7 के अच्छा कौन दिया T5 अनुपात को मु बाई कर दूची अनुपात जहाँ बाई से 5/2 T5 को मु कौन लिखिपारि ए प्लस 4d लिखिपारि T3 को लिखिपारि ए प्लस 2d इक्वल टू 5/2 ताले केते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले 2a प्लस 8d देखो 2 जाइए सेठी गुणी जो पुणी 5 जाइए कोडी गुणी जो एठी गुणी जो तले हर 5 को नहीं गुणी दियो से हर रे दी जन संगे बांटी की 5a प्लस 10d बुझिगला इक्वेशन सॉल्व करिया एठी हला 5 2a को सेपट को नबा 10d को एपट को आनिबा अच्छा 10d को सेपट एपट आनिबा 5a माइनस 2a 5a माइनस 2a इक्वल टू तमरो 8d माइनस 10d implies that 3a इक्वल टू 8d रु 10d गले माइनस 2d देख ताले ए तल को डी को आण डी राइट साइड रे अछि तल को आसिला आ 3 को सेपट को नहीं जाओ सेपटे -2 अछि 3 सेपट को गला a बाय डी हला -2/3 वर्तमान देखो मु T15 बाय T7 केते सहज रे कर देबी T15 कोन a प्लस 14d Tn होची a प्लस n - 1 इनटू d n रो गुटे कमई की d लगई की लिखियो T7 होची a प्लस 6d ए जगह रे तमे पकाओ केते -2 डी जगह पकाओ 3 पुणी ए जगह पकाओ -2 डी जगह पुणी पकाओ 3 बुझिपार देख -2 प्लस 14 42 -2 प्लस 42 केते हम कह 40 हम कि नहीं तो लबर आसला 40 अच्छा -2 प्लस एटा 18 -2 प्लस 18 केते हम 16 हम कैंसल आम करवा 4 16 4 करिया ना 8 8 दुने 16 8 5 40 डायरेक्ट कैंसल है 5:2 आंसर केते 5:2 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 और 80 मध्य दुईटी समांतर मध्यकर जोगफल केते देखो मु एटा को दी प्रकार फार्मूला बैटर भी करी आ गोटे सर्ट ट्रिक रे करी 20 और 80 भितर जदि दीटा समांतर मध्यक अछि ताहले मु ताको हिट एंड ट्रायल मेथड रे केमिति जानुची देखो 20 पर मु मन कर नेली 40 60 80 देखो सब 20 20 डिफरेंस रे आसी होला हिट एंड ट्रायल मेथड रे चेष्टा करियो जदि न करि पारुछो ताले फार्मूला मेथड रे करियो 20 और 80 मध्य दीटा समांतर मध्यक ए दुटा ताले समांतर मध्यक मु जानिली केमिति डिफरेंस चेक कर दउची देखो दीटा समांतर मध्यकर समष्टि केते हबो समष्टि हबो 100 जदि एमिति करि परनो ताले एमिति भी करि परियो तमे d बाहर करियो d रो फार्मूला होची b - a by n + 1
ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ କହିବି b କ'ଣ a କ'ଣ। b ହଉଛି ତମର ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା, a ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦଟା। 80 ମାଇନସ୍ 20 କେତେ 60 ବାଇ n। ତମକୁ କେତେଟା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଦିଟା। ତାହେଲେ n ହଉଛି 2, 2 1 3, d ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ 20। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ମତେ ଦେଇଛି କେତେ 20, 20 ରେ d ମିଶେଇବି 40, 40 ରେ d ମିଶେଇବି 60, 60 ରେ d ମିଶେଇବି 80। ଏମିତି ହେଇକି ମତେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ମିଳିଯିବ। ମଝି ଦିଟା ପଦର ସମଷ୍ଟି ମୁଁ ବାହାର କରିବି 60 60 40 100। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, x ଓ 32 ର ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକଟି -16 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ। ଦେଖ x 32 ତା ମଧ୍ୟକ ହଉଛି କେତେ -16। ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟକ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏଇ ଦିଜଣକୁ ସମଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଟାର ସମଷ୍ଟି କରିବ ବାଇ 2 ହରିବ ମଧ୍ୟକ ବାହାରିବ। ମତେ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଆଣିଲି। ଇକ୍ୱେସନ ରେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଟା ବାହାରି ପଡିବ। x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 16 ଦୁଣେ 32 ଆଚ୍ଛା -32, ଇଏ 32 ଯାଇକି ପୁଣି ମାଇନସ ହବ ସେପଟେ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -64। ତାହେଲେ आंसर କେତେ ହେଲା -64। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, -5 -1 3 7 ଅନୁକ୍ରମରେ t7 କେତେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ tn ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବ। tn ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d। t7 ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହବ, t7 ର ଫର୍ମୁଲା ହବ a ପ୍ଲସ୍ 6d। a ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ ତମର ଏପି ର -5 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ d ହଉଛି ତମର ଡିଫରେନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଆଉ ତା ପର ପଦ। ଦେଖ -5 ଆଉ -1 ଆଗଟାରୁ ପଛକୁ ବିয়োଗ କରିବ, -1 ମାଇନସ୍ -5, -1 -5 ହଉଛି ତମର କେତେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 1 ପ୍ଲସ୍ 5 ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 4 ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିଦବ। -5 ପ୍ଲସ୍ 24 କେତେ ହବ 19 ହବ, ପ୍ଲସ୍ 19। ଅପସନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ, 19 ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ଏଟା ଏକ ଏପି ହେଲେ x କେତେ। ଆଚ୍ଛା ଏପି ହେଲେ 5 x 13, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପି ରେ ଅଛି। ଏପି ରେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ। ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ବାଟରେ ସୂତ୍ରରେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଙ୍କ ଅପସନ କୁ ସବୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କର x ବଦଳରେ। ମୁଁ ଯଦି 8 ପକେଇବି, ଦେଖ 5 ରୁ 8 କେତେ ଅଧିକ 3 ଅଧିକ, 8 ରୁ 13 କେତେ ଅଧିକ 5 ଅଧିକ, ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ମୁଁ ପକଉଛି 17 ପକଉଛି। 17 ହେଲେ 5 ରୁ ଅଧିକ କେତେ 12 ଅଧିକ 17 ରୁ 13 ପୁଣି କମିଗଲା, ତାମାନେ ଏଟା ହବ -4। ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି -4 ଆସିବ, 4 କମୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ -4 ଆସିବ। ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ 12 ଆସିବ। ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ହଉନି ମାନେ ଏଟା ଏପିରେ ରହିପାରିବନି, ମଝିରେ ଇଏ ରହିପାରିବନି। 17 ଛାଡ଼ିଦିଅ 9 କୁ, ଦେଖ 5 4 9, 9 4 13, ତାମାନେ ଏଟାରୁ ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ିବ ଯେତିକି ହବ, ଏଟାରୁ ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ିବ ସେତିକି ହବ। ଡି ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ମଝିରେ ରହିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ 9 ହବ, x ର ମୂଲ୍ୟ 9 ହବ। ତାହେଲେ ଏପି ର ରହିବ। ଏପି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ରହୁଥିବ। ଯେତେ ବି ରାଶି ଥିବେ କ୍ରମିକ ଦୁଇଟି ରାଶି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏପି ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟିଏ ଏପି ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 13 ଓ ପଞ୍ଚମ ପଦ 25 ହେଲେ ସପ୍ତମ ପଦ କେତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି t2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 13। t2 13 ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, a ପ୍ଲସ୍ d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 13। ଦେଖ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d, n ହଉଛି ଯେହେତୁ 2, 2 ରୁ 1 କମେଇଲେ 1, 1 d। ତାପରେ ସେମିତି t ପଞ୍ଚମ ପଦ ଦେଇଛି, ପଞ୍ଚମ ପଦ 25, ତାମାନେ ଏଟା ହବ କ'ଣ, ଏଥିରୁ ଇକ୍ୱେସନ ଆଣିବା a ପ୍ଲସ୍ 4d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର 25। ପଞ୍ଚମ ପଦ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟେ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାରୁ ଏଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ନିଅ। ତମେ ଦେଖ ତମର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟାରୁ ଫେଡ଼। ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲା ଯୋଉଟା, ଏଇଥିରୁ ବିয়োଗ କର ଇକ୍ୱେସନ ରୁ, a ପ୍ଲସ୍ 4d ମାଇନସ୍ a ପ୍ଲସ୍ d। ବିয়োଗ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବ ବ୍ରେକେଟ ଲଗେଇକି କରିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିହ୍ନ ବଦଳେଇ ଦବ କରିବ। ଏମିତି ଚିହ୍ନ ନ ବଦଳେଇକି ବିয়োଗ କରିଲେ ଆନ୍ସର ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ କୁ ଫେଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ରୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ କୁ ଫେଡ଼ିବ। a ପ୍ଲସ୍ 4d ମାଇନସ୍ a ମାଇନସ୍ d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 25 ରୁ 13 ଫେଡ଼ିଲେ 12। a ପ୍ଲସ୍ 4d, ଆଚ୍ଛା a ତ କଟିଯିବ, 4d ମାଇନସ୍ d ହଉଛି 3d। 3d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12, d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 3।
ମୁଁ ଏଠି d ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। d ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ଯଦି 3 କରିବା a ଆମକୁ ମିଳିଯିବ କେତେ? a ମିଳିଯିବ 10। d ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦେଲି a ମିଳିଗଲା 10। d କୁ ସେପଟେ ନେଇ ଫେଡ଼ିଦେବି, ତ 3 କୁ ସେପଟେ ନେଇ ଫେଡ଼ିଦେବି 13 ରୁ 10 ମିଳିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ସପ୍ତମ ପଦ କେତେ? ସପ୍ତମ ପଦ ହଉଛି t7। କଣ ହବ t7? କଣ a ପ୍ଲସ୍ 6d, a ପ୍ଲସ୍ a ହଉଛି ତମର କେତେ? a ବାହାରିଲା 10, 10 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ d ହଉଛି 3, 6 18, ଆନ୍ସର ଆସିଲା 28। ବୁଝିପାରିଲ? ଅପସନରେ 28 ତ ନାହିଁ, ଅପସନରେ 28 ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିଦଉଛି। t2 t2 13, a ପ୍ଲସ୍ d 13, a ପ୍ଲସ୍ d 13, ତାହେଲେ ତମର ଏଟା ହବ a ପ୍ଲସ୍ 40 25, 25 ରୁ 13 ଫେଡ଼ିଲେ 12, 43 d 3, ଏ ହଉଛି ତମର 10, d 3 ହେଲେ a 10, a 10 ହେଲେ 10 ପ୍ଲସ୍ 6 18, 28। ଅପସନରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଅପସନ କିଛି ଗୋଟେ ଏରର ଅଛି। ଦେଖ ଏଟା 28 ହବା କଥା, ସପ୍ତମ ପଦ ନା, a ପ୍ଲସ୍ 6d। ଅପସନ ତମର ଏରର ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 13, ପଞ୍ଚମ ପଦ 25, ପଞ୍ଚମ ପଦ a ପ୍ଲସ୍ 4d, ଏ କଟିଲା 3d, d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ d ଏଠି ମୁଁ ଏରର କରିଦେଇଛି, d 3 ହରିଲେ 4 ହବ, d ଟିକେ ଏରର ହେଇଛି, d ହବ 4। d ଯଦି 4 ହଉଛି ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ 24 ଏଠି ଆସିବ, a ପ୍ଲସ୍ 24 ଆସିବ। 24 ପ୍ଲସ୍ 10 କେତେ? 34। ଠିକ ଅଛି, 24 ପ୍ଲସ୍ 10 34, 34 ବି ଅପସନରେ ନାହିଁ। କଣ ଗୋଟେ ଏରର ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବା। a ପ୍ଲସ୍ 40, 3d ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12, 12, 12 ବାଇ 3 4, 4 ହେଲେ 10 ପ୍ଲସ୍ 424 34। ଏଠି ଅପସନ ଟିକେ ଏରର ଅଛି, ଦେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଛରେ ଦେଖ, ଯଦି ପ୍ରଥମ n ଟି ଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ ପ୍ରଥମ n ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ର କେ ଗୁଣ ହୁଏ। ମନେକର ପ୍ରଥମ n ଟି ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାର ଯୋଗଫଳ ଫର୍ମୁଲା କଣ? ପ୍ରଥମ n ଟି ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି n × n + 1। ପ୍ରଥମ n ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ର କେ ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ n ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ n², ତାର କେ ଗୁଣ। ତାହେଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ n² କୁ ଆର ପଟକୁ ନିଅ, n × n + 1 ବାଇ n², n କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ, ଗୋଟେ n ଏଠି ସ୍କୋୟାର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହବ, n + 1 ବାଇ n। ଅପସନରେ ଅଛି ଡି, ଅପସନ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟିଏ ଏପିର ତୃତୀୟ ପଦର 3 ଗୁଣ ପଞ୍ଚମ ପଦର 5 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି t3, ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଲେଖିବି t5। ପଞ୍ଚମ ପଦର 5 ଗୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପଦ ସମାନ, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ପଦଟି କେତେ? ଆଚ୍ଛା, t3 କୁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି? a ପ୍ଲସ୍ 2d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 × a ପ୍ଲସ୍ 4d। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ, a ପ୍ଲସ୍ 2d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5a ଗୁଣିଦିଅ 5a ପ୍ଲସ୍ 5 20d। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ କଣ କରିବା? a କୁ ସେପଟକୁ ନବା, 5a ମାଇନସ୍ a ହବ, ପ୍ଲସ୍ 20 ସେପଟେ ଅଛି, 20d, 20d ସେପଟେ ଅଛି, 2d କୁ ସେପଟକୁ ନିଅ, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ 5a ମାଇନସ୍ a 4a ପ୍ଲସ୍ 18d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 0। ତାହେଲେ 4a ପ୍ଲସ୍ 18d ରୁ ମୁଁ ଯଦି କଣ ନେଇଯିବି କମନ, ରହିଥିବ ଏଠି କଣ ଅଷ୍ଟମ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ପଦ ମାନେ କଣ? ଅଷ୍ଟମ ପଦ ହଉଛି t8, ଏତିକି ଥାଉ। ମୁଁ t8 କଣ ଲେଖିପାରିବି? a ପ୍ଲସ୍ 7d ଲେଖିପାରିବି, a ପ୍ଲସ୍ 7d। a ହଉଛି ତମର କେତେ? ଏ ତ ଜଣା ନାହିଁ, a ପ୍ଲସ୍ 7d। ତୃତୀୟ ପଦର 3 ଗୁଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା, 3 ଗୁଣ, ଏଟା ତୃତୀୟ ପଦର 3 ଗୁଣ ପଞ୍ଚମ ପଦର 5 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ପଦର ଆଉ ଥରେ ଦେଖ,
ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏପିର ତୃତୀୟ ପଦର 3 ଗୁଣ, ତୃତୀୟ ପଦର 3 ଗୁଣ, ପଞ୍ଚମ ପଦର 5 ଗୁଣ, ପଞ୍ଚମ ପଦର 5 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପଦଟି କେତେ? ଠିକ ଅଛି, a ପ୍ଲସ୍ 2d ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ତୃତୀୟ ପଦକୁ, ଗୁଣନ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ 4d ଗୁଣନ 5। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଭାବିବ, a t3 ତୃତୀୟ ପଦ, ତା ମାନେ a ପ୍ଲସ୍ 2d, ଦେଖ ଏଟା ହେଲା 3a ପ୍ଲସ୍ 6d, 3 କୁ ଗୁଣି ଦିଅ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ, 5a ପ୍ଲସ୍ 20d, 5 ସବୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଅ, 5a ମାଇନସ୍ 3a କେତେ ହବ 2a, ଏଟାକୁ ସେପଟେ ନବ ଫେଡ଼ିଯିବ, 6d କୁ ସେପଟକୁ ବି ନବ, 20d ରୁ 6d କଟିଲେ କେତେ ରହିଲା 14d, କେତେ ରହିଲା 14d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତାପରେ ଦେଖ 2 କୁ କମନ ନିଅ, 2 କମନ ନେଲେ ରହିବ a ପ୍ଲସ୍ 7d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, 2 ଦି ଜଣ ଦେହରୁ କମନ ଗଲା, 2 ଦି ଜଣ ଦେହରୁ କମନ ଗଲେ a ପ୍ଲସ୍ 7d ରହିବ, 2 ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପାଖରେ ଯାଇକି ହରିଯିବ ଶୂନ ସାଙ୍ଗରେ, କଣ ହେଇଯିବ ଶୂନ ହେଇଯିବ, a ପ୍ଲସ୍ 7d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଛି ଅଷ୍ଟମ ପଦଟି କେତେ, ଅଷ୍ଟମ ପଦ କଣ କୁହ, ଅଷ୍ଟମ ପଦ ହଉଛି ତମର କଣ t8, t8 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ 7d, a ପ୍ଲସ୍ 7d ଦେଖ ଏଠି ଆମର 0 ବାହାରି ପଡିଛି, ତାହେଲେ ଏଟା t8 ହେଲା 0। ବୁଝିପାରିଲ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, -5, -10, -15 ଡଟ୍ 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 -1000 ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରୁ ଶେଷରୁ 13ତମ ପଦଟି କେତେ ହବ? ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ତମେ ଏଇଭଳିଆ କରିଦବ, -1000 ହେଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କୁ ଆଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ -955, ସରି 995, 5 5 ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଅଛି, 5 5 ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଅଛି ମାନେ -955, ଆଉ ସବୁ ଦେଖ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, -990, -985, ଏମିତି ଯାଇ 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 ଆମକୁ 13ଟି ପଦ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଠି କେତେ ହେଲା -1000, ଏମିତି 13ଟି ପଦ ଯାଏ ସମଷ୍ଟି, ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ମାନେ ଆମେ ଲେଖ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, 13ଟି ପଦ ଯାଏ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। d କେତେ, d ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇଯାଅ ଆଗଟାରୁ ପଛକୁ, -990, ମୁଁ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟାକୁ ଫେଡି ଦଉଛି, -990 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 995 ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, -990 ପ୍ଲସ୍ 995, 5 ହବ d, d ହେଲା 5, a ହେଲା -1000, ଆମର କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି a 13, ଏମିତି 13ଟି ପଦ ଯାଏ ସମଷ୍ଟି, 13ଟି ପଦ ଯାଏ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି SN ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ n/2, ଏଠି 13 ଅଛି, ଏଠି 13 ଲେଖା ହବ, n/2, 2a ହଉଛି -1000 ପ୍ଲସ୍ n-1, 13 - 1 12, d ହଉଛି 5, କେତେ ହେଲା 13/2 -2000 ପ୍ଲସ୍ 12 5 60, 13/2 -2000 ପ୍ଲସ୍ 60 କେତେ ହବ 1940, -1940, 1940 କୁ 2 ରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦିଅ, 2 × 18, 2 × 14, -975 ଗୁଣନ 13। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, 13ତମ ପଦଟି କିଏ? ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ ପଚାରିଛି, 13ତମ ପଦଟି କିଏ? 13ତମ ପଦ ବାହାର କରିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ଆମେ t13 ବାହାର କରିବା, t13 କଣ a ପ୍ଲସ୍ n-1 ଇଣ୍ଟୁ d, ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା, ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ 12d, a ପ୍ଲସ୍ 12d, 13 ଅଛି ମାନେ 12 ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ କମିଯିବ, 12d, a ହଉଛି ତମର କେତେ -1000 ପ୍ଲସ୍ d ହଉଛି କେତେ 5, 12 5 60, -1000 ପ୍ଲସ୍ 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -940। 13ତମ ପଦଟି ଇଏ, ଯଦି ସମଷ୍ଟି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ SN ଫର୍ମୁଲାରେ କରିଥାନ୍ତ, -940 ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଟିକେ ଏରର ଅଛି, ତମେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ଏଠି ଦେଖ ଅପସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏରର ନାହିଁ, ଅପସନରେ ଏରର ଅଛି, ଏଟା 940 ଦବା କଥା, ଦେଖ କାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କରିବ ସିଙ୍ଗଲ କରିକି, ତାହେଲେ ତମକୁ ମିଳିବ, ଦେଖିବ 940, 13ତମ ପଦ ଆସିବ ଶେଷ ଆଡୁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା,
ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏପିର Tn 3n+4 ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମରୁ 12ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? Tn କେତେ? ଗୋଟିଏ ଏପିର Tn 3n+4। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏଠି ଏରର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଟିକେ ଏରର ଲେଖା ହେଇଛି, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖ 3n+4 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଏଭଳିଆ କିଛି ମିନିଂଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି 3n+4 ଏମିତି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ। ଏଟା ତମେ କଣ ଭାବିବନି, ଏମିତି ହବ Tn ଏତିକି ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ 12ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପଦ T1 କେତେ ହବ? T1 ହବ 3 × 1 3 + 4 7। T2 କେତେ ହବ? T2 କେତେ ହବ? ସେମିତି 3 n ଜାଗାରେ 2 ପକାଅ, 2 ହେଲା 6 4 10 ହେଇଯିବ। ଏମିତି 7 ଆସିବ, ତାପରେ 10 ଆସିବ, ଡଟ୍ 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 ଚାଲିବ। ଆମକୁ ଏମିତି 12 ବାହାର କରିବାର ଅଛି। 12 ତମ ପଦଯାଏ ସମଷ୍ଟି, 12 ତମ ପଦଯାଏ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ କେତେ? ପ୍ରଥମ ପଦ 7, ଡିଫରେନ୍ସ ଡି ହଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ 10 ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଦେଲି 3। 12 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି, ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି n/2, 12/2 × 2 2 × 7 14 ପ୍ଲସ୍ n-1 12 - 1 11, ଡି ହଉଛି 3। 11 3 33 14, 33 14 କେତେ? 12/2 ତ 6 ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ 12/2 6 ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଲା 33, ଇଏ ହେଲା 14। 33 ଆଉ 14 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? 4 3 7 3 1 4। 47 ରେ 6 ଗୁଣିବା, ମୁଁ ତ କେବଳ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି କରିଦେବି। 47 ରେ 6 ଗୁଣିବା, 47 ଗୁଣନ 6, 6 7 42 2। ଆଚ୍ଛା 2 ତ ସବୁରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁରା ଗୁଣିତ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଗୁଣିଦବା। 7 24 242, 240 ଆଉ 42, 282 ଗୁଣିଦେଲେ ହବ କେତେ? 282, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ହଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କିଛି MCQ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତମର ଯଦି ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ, ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦରକାର MCQ ର ସେଟ୍, ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।